السلام عليكم ورحمة الله في قناتي إنجليزية وفرنسية للطور المتوسط. هذا تاني فيديو، واليوم سيكون عبارة عن ان تكست للسنة الثانية متوسط، صفحة 13 باج 13. راح نقرأ هذا لو تكست راح نقروه ونسي نفهمه لكم سطر بسطر بيتو، نفهمها لكم en général كشو نحكي لكم une histoire. D'accord. من بعد on va répondre à ces questions ici ensemble. بسم الله. عندنا un bûcheron honnête, الحطاب المخلص. Il y a longtemps, dans une forêt, كان في يوم من الأيام فيه غابة un pauvre bûcheron, حطاب فقير, copie du bois qui vendait au marché, يقطع في اللوح باش يبيعها في المارشي. Un jour, sa connie s'est détachée du manche. واحد النهار الفأس تاعه انقرض له، طاح في الماء. Elle tomba dans l'eau, طاح في الماء. Il se mit à se lamenter, بدا يشتكي. كوني ما vieille كوني، بدا يعيط. فأسي الهرم. Que vais-je faire؟ قال اش ندير؟ Tout à coup من بعد surgit un petit vieux à barbe blanche، خرج له شيخ بلحية بيضاء. Qu'es-tu à plaindre ici؟ قال له شاك تشتكي؟ بماذا تشتكي؟ قال له j'ai perdu ma coigne, je suis trop pauvre pour acheter une autre. قال له فقدت الفأس تاعي وانا فقير جدا باه نشري واحد اخر. قال له الشيخ الكبير، قال له attends je vais aller à la chercher. قال له استنى انا راح نروح نحوس لك عليه. Il a enlevé sa veste, plongea dans la rivière et reparut aussitôt. قلع la veste تاعه، راح la rivière للنهر ولا. قال له voilà ta connie، قال له ها هو الفأس تاعك. dit-il en montrant une étincelante connie d'or، جاب له فأس تاع ذهب. قال له non ce n'est pas ma connie، dit le bûcheron. قال له لا هذا ماشي الفأس تاعي. قال له le petit vieux replongea et reparut aussitôt. Cette fois il bondit une connie d'argent. هذا الفيو الشيخ عاود بلونجا، عاود راح لا ريفير للنهر. قال لك هاد الخضره جاب له فأس تاع فضه. cela non plus n'est pas la mienne، قال هاد الخضره لا، قال هذا ماشي تاعي. le vieux plongea de nouveau et revient tenter la connie du fer du bûcheron. الشيخ عاود بلونجا، جاب له تاع الاول، داك الهرم اللي مشيش بيه. قال له quel bonheur tu retrouves ma vieille connie. oh merci mon frère. قال له هي لي سعادة. قال له لقيت الفأس تاعي. قال له شكرا أخي. le bûcheron se préparait à rentrer chez lui quand le petit vieux le rappelait. le bûcheron كان بغى يدخل لداره حتى عيط له الشيخ هذا. قال له tu es un homme honnête, prends aussi ces connies d'or et d'argent. قال له أنت رجل مخلص، ادي الفأس تاعك، خذ الفأس تاعك، خذ الفأس لك، وخذ فأس الذهب وفأس الفضة أيضا. قال له depuis ce jour le bûcheron et sa famille vécurent heureux à l'abri de besoin. من داك النهار الحطاب وعائلته عاشوا غاية وما احتاجوا حتى مساعدة. هذا ما كان. دروك je réponds à une question. Par quelle expression commence cette histoire? Il commence par il y a longtemps. Ici, il y a longtemps. Il commence par il y a longtemps. Et هذه il y a longtemps نقولوا لها situation initiale. تبدا زعما ديما حاجة يبدأ بها le texte ou là une histoire. Numéro 2.
Avec ton, ta camarade, complétez le tableau. Le tableau suivant, on est ensemble. Les personnages des textes. Ah non. Le bûcheron et le vieil et le vieux avec la barbe blanche. هادو هما les personnages du texte. Où se déroule la scène. عندنا كي نقولوا où معناتها le lieu ديما نلقوه في une histoire ولا donc عندنا dans la forêt, la scène dans la forêt. عندنا quand se déroule la scène. Quand ça veut dire le temps. Quand ça déroule se déroule la scène. Ça veut dire le temps quand. Quand ما داروناش وقت محدد. دارونا il y a longtemps. عندنا numéro 3. Que faisait le bûcheron dans la forêt? Quel outil utilisait-il? Le bûcheron, chacun يدير في la forêt. Il coupe du bois. Pour vendre dans le marché. كان يقطع اللوح باش يبيعه في المارشي. Quel outil utilisé? Le coni. La coni. Donc la coni هي اللي قالك الفأس. باش كان يخدم المال الأداة اللي كان يستخدمها هي الفأس. قالك quatrième. La coni est A. La partie en bois par laquelle on tient la hache. B. La partie en fer qui sert à couper les bois. Et c'est facile ici. La coni est la partie en fer qui sert à couper le bois. La coni هي الفأس الذي يقوم بتقطيع اللوح أو الخشب. La coni d'or est étincelante. Étincelante veut dire coupante, brillante. Coupante. تقطع بحد. Le bûcheron revient au village avec sa cognée de fer et une cognée d'argent. Sa cognée de fer et une cognée d'argent. Sa cognée de fer, une cognée d'argent et une cognée d'or. Ça, c'est sa cognée de fer, une cognée d'argent et une cognée d'or. هنا كون نعاود نولو في لو تكست. قاله le bûcheron قاله tu es un homme. هنا الفيا قاله tu es un homme honnête. Prends aussi 6 cognées d'or et d'argent. قاله دي الفأس تاعك والفأس تاع الذهب والفأس تاع الفضة. هنا عندنا قالك الحطاب كي ولا بالساكوني دو فار يكوني دارجون. قالك ولا بالفأس تاعه وبالفأس تاع الفضة ولا بالفأس تاعه بالفأس تاعه وفأس تاع الذهب ولا بالفأس تاعه وفأس تاع الفضة وفأس تاع الذهب. هو عطاهم لنا قالها في 3. قاله le 7 numéro 7. Le bûcheron a été récompensé. Pourquoi? Parce que قالك على كان يرد في هذوك الفؤوس تاع الذهب وتاع الفضة. Parce que c'est un homme honnête. لأنه رجل مخلص. حاجة مشي تاعه ما يديهاش. سي بون كملنا هادو التمارينات. هنايا la page 14. Tournez la page. Je relis l'histoire. Un bûcheron honnête. Puis je réponds aux questions. قالك نعاودو نقرو le texte. Un bûcheron honnête. ومن بعد نجاوبو على les questions. Par quel autre mot ou expression pour remplacer il y a longtemps? باش نجمو نرمبلاسو هادي il y a longtemps. نجمو نرمبلاسوها ب elle était une fois. نديرو هنايا situation initiale. نجمو نديرو elle était une fois, un jour, etc. Deuxième. Avec ton et ta camarade, repérez puis
lisez le début de l'histoire. قالك كي رومبلاسيتيها بهذه اللي بدلناها عاود قريها كيما نروحوا للتكست الاول في بلاصه ما نديرو il y a longtemps نقروها بهذيك اللي رومبلاسيناها. 3. Le vieux replongea et reparut aussitôt. Comment appelle-t-on le mot en gras dans cette phrase? Nature de ce mot. Replongea. Comment appelle-t-on le mot en gras dans cette phrase? Nature de ce mot. Nature de ce mot, c'est le verbe du premier groupe. Replongera, c'est fait pour éviter la répétition. Et aussi, 4e. Comment était le bûcheron? Quels sont les mots qui le montrent? Le bûcheron honnête. Quels sont les mots qui le montrent? Je tourne le texte. Combien de conilles y a-t-il? De quelle matière sont-elles faites? كاين 3 كؤوس الفؤوس. قالك chaque كاين من الكوني chaque كاين من الفاس. De quelle matière sont-elles faites? كاين من le fer, كاين من l'argent d'argent ou كاين من d'or, من الذهب. Relève les verbes de texte plus classe dans le tableau suivant. هادو تجربوا من sexe, verbe du premier groupe, verbe du deuxième groupe, verbe du troisième groupe. لقاكم هادو درس كاع وحده. Les verbes du premier groupe, verbe du deuxième groupe, verbe du troisième groupe. C'est bon, انا فيني. ما تنسوش ديروا لي جيم يا ابوني وندير لكم ان شاء الله يا ربي ندير لكم كاع الكتاب كي هو كذا اونغلي وبزاف صوالح. ميرسي بوكو.